या मोहम्मद या मोहम्मद बेहसे होते गाए पावा और देखा पीरे मुर्शिद भाई आमी তোমায় ডাকি দিবস জানি পীরে মুর্শিদ পাইনি আমি তার তোমায় ডাকি দিবস জানি তোমারই নাম হোক হাসরা তোমারই নাম হোক হাসরা আমারে পারো কানিও না এই দুনিয়ার লক্ষ থেকে এবার আমায় নাজাত দাও ইয়া মুহাম্মদ বেহেশতে হতে গায়ে পাওয়ার পথ দেখা অর্থবিহা যশ সম্মান চেয়ে অর্থবিহা যশ সম্মান চেয়ে MashaAllah, Muhsin. Now our next participant, serial number 2, Mahabub from CV30. এটা লাগাই নাও আবার খুলে রেখে দাও তবে তুমি সাইন করতে তো এটা লাগাই দিও এটা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর, আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর, রহমানুর রহিম। তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারা নিশিদিন, তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারা নিশিদিন। তুমি মেটাও সকল চাওয়া দুদিন আগে পরে, তোমার কাছে সকল পাওয়া সবই তোমার তরে। তুমি মেটাও সকল চাওয়া দুদিন আগে পরে, তোমার কাছে সকল পাওয়া সবই তোমার তরে। তোমার পথে চললে সবাই, তোমার পথে চললে সবাই আসবে যে সেদিন। তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারা নিশিদিন, তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সারা নিশিদিন। MashaAllah, thank you Mahabub for your amazing hum. Now our next participant is serial number 3, Iqbal from CV29. Serial number 3. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়,
পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। চিঠির উত্তর যদি গোনা পাই, এ জীবন মরণ সবই যে বৃথায়। চিঠির উত্তর যদি গোনা পাই, এ জীবন মরণ সবই যে বৃথায়। যে প্রেম ছিল ওয়াইস কুরুনির গায়, সে প্রেম নসিব করো গো আমায়। যে প্রেম ছিল ওয়াইস কুরুনির গায়, সে প্রেম নসিব করো গো আমায়। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধব হাজিদের হেরাম। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধব হাজিদের হেরাম। আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ, দু চোখে দেখব সবজে গুম্বাদ। আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ, দু চোখে দেখব সবজে গুম্বাদ। আমি লিখব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। তৃষ্ণায় কাতর আমারে মন, MashaAllah. We have divided the whole competition into two segments. First is happening, that is solo Hamnat, and after that there will be a group performance. And now our next participant is serial number 4, Hasibur from CV29. Serial number 4, Hasibur from CV29. আসসালামু আলাইকুম। তুমি জ্যোষ্ঠী মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি জ্যোষ্ঠী মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। যখন অন্ধকারে ছেয়েছিল এই পৃথিবীর সব, ওগো পুষ্প তুমি ছড়িয়ে দিলে মন মাতা সৌরভ। যখন অন্ধকারে ছেয়েছিল এই পৃথিবীর সব, ওগো পুষ্প তুমি ছড়িয়ে দিলে মন মাতা সৌরভ। তুমি আমার নবী প্রাণের রবি প্রাণের আওয়াজ গুল, তুমি রহমতের আসুন তুমি জান্নাতি বুলবুল, তুমি বৃষ্টি ভেজা ফুল। তুমি জ্যোষ্ঠী মুকুল মিষ্টি বকুল বৃষ্টি ভেজা ফুল, তুমি আলোর মিনার নূর মদিনার জান্নাতি বুলবুল। তুমি সভ্যতারি জানলে আলো ধরণী মাঝে, তোপরে জিন পরিও দুরূদ তোমার প্রিয় মুহাম্মদ। তুমি শ্রেষ্ঠ নবী ফুল সুরভি প্রেমের প্রভুর প্রেমাস্পদ, তুমি জান্নাতি বুলবুল তুমি প্রিয় মুহাম্মদ। MashaAllah. Now we are going for the fifth participant, serial number 5, Shopnil from CV29. Shopnil from CV29, unfortunately absent. Oh, acha, he is present. Shopnil from CV29, serial number 5.
We will call for the sixth participant. Serial number 5 will deliver the hum few minutes after. So we are heading for participant number 6, Zubair from CB29. Serial number 6, Zubair from CB29, and unfortunately he is absent. Now the seventh participant is Shafin from CB28. He is absent as well. Serial number 8, Shezan from CB28. Unfortunately, he is absent. Now the next participant is serial number 9, Noman from CB30. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो नूर बन के दिलों में समाए जाते हैं, वो नूर बन के दिलों में समाए जाते हैं। रसूल पाक दो आलम में छाए जाते हैं, वो नूर बन के दिलों में समाए जाते हैं। रसूल पाक दो आलम में छाए जाते हैं। इधर जफाओं के कांटे बिछाए जाते हैं, इधर जफाओं के कांटे बिछाए जाते हैं। उधर रसूल खुदा मुस्कुराए जाते हैं, उधर रसूल खुदा मुस्कुराए जाते हैं। मकाम रफ़अत शाहे उमम न पूछ ए दिल, मकाम रफ़अत शाहे उमम न पूछ ए दिल। ख्याल के भी कदम डग मगाए जाते हैं। हुसैन हो उमर हो बिलाल हो के अली, हुसैन हो उमर हो बिलाल हो के अली। नबी के इश्क में सब आज़माए जाते हैं। खुदा करे कि हमारा भी उनमें नाम आए। MashaAllah. Thank you, Noman. Such an amazing weather to hear all the praises of Allah and His Rasul. Now we are here for the next participant. Participant serial number is 10, Idris from CB29. Idris from CB29, serial number is 10. अस्सलाम वालेकुम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली
अगर जाएंगे ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। क्या तुमसे कहूँ रब के कुंवर तुम जान तुम मन की बतियां। दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटना कटती अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी। कहे बिगहा दस दीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया हो। अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हज़ी ओ हबीबे हज़ी पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम। या मुस्तफ़ा या मुजतबा इरहम लना दिरहम लना। दस्ते हमा बेचारना दामा तू ही मन आसियम मन आजम। हाले मेरा पुरसा तू ही पुरसा तू ही पुरसा तू ही। मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसी में सुबह दम ऐ चार अगर। MashaAllah. Now our participant number is 11, serial number 11, Kashif from CB29. Kashif from CB29, participant serial is 11. Assalamu alaikum. Mercy and blessings from above descend ceaselessly on Medina. People feel the joy, people feel the love in the city of Rasulullah. A perfect path he laid for everyone. He lived and died for us. What have I done? I have forsaken his light. I have abandoned his way. Oh Allah, now my time has come. Deep in my heart I feel a change has begun. Deep in my soul I feel the warmth of the sun. Burning bright with Iman on the road to Ahsan. All my obstacles I will overcome. Peace be upon Rasulullah. Peace be upon Habibullah. Peace be upon Muhammad. Peace be upon Shafi'ullah. Peace be upon Khaira Khalqillah. Peace be upon Muhammad, last of the Anbiya. Without his sunnah we are disgraced. People rushing in order to embrace the rahmah that Allah sent down to this place, to the city of Medina. Every language and color you can see, there is unrivaled hospitality, and day to that is sweet as smile of child. Oh, I feel so unworthy. Jazakallah. Marhaba, Kashif. Now I would like to invite on stage the participant number 12, Kamrul from CB29. Unfortunately absent. Now moving on for the participant number 5, Swapnil, participant number 5 from CB29. Participant serial number is 5, Swapnil from CB29. Assalamu alaikum. मेहरबान তুমি মেহেরবান, মেহেরবান তুমি মেহেরবান, মেহেরবান তুমি মেহেরবান। Assalamu alaikum. Marhaba, such an amazing student hailing from 29 batch.
Now our next participant is serial number 13, Musharraf from CV28. Serial number 13, Musharraf from CV28. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। MashaAllah, Musharraf. Now we will be calling our next participant, serial number 14, Sajid from CV28. Serial number 14, Sajid from CV28.